हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और खैर और आफियत से आप मुझको भी सुनते चले जा रहे हैं, बल्कि देखते भी चले जा रहे हैं। और मैं हर रोज आपके लिए बातें, कहानियां, राज़ो न्याज लिए आता हूँ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज इलाज से बेहतर है ना ये बातें। आजकल मैं चूंकि इस मौजूद में बात कर रहा हूँ कि सेहत है तो सब कुछ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मैं हर रोज नई नई गुफ्तगू लिए आपके सामने आ रहा हूं। तकलीफें तो बहुत बढ़ती जा रही हैं और बीमारियां ऐसी हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जैसे कि आजकल नमूनिया बहुत फैला हुआ है। सर्दी, जाड़ा, सर्दी जब से आई तो सर्दी आते ही नमूनिया फैल गया और बहुत से बच्चों की जान भी चली गई नमूनिया की वजह से। बहुत से बच्चे हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं और अभी तक नमूनिया की वबा खत्म नहीं हो पा रही। इसकी वजूहात क्या है? सिस्टम, बेटर सिस्टम चाहिए जो कि नहीं है। हमारे यहां मेडिकल सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे यहां सहूलतें नहीं है। क्या वजह है? अब तो 76 ईयर होने के बावजूद मेडिकल इतनी फ्लॉप क्यों होती चली जा रही है? क्या ऐसा भी तो हो चुका है, डॉक्टर जब एमबीबीएस कर लेते हैं, अपनी हाउस जॉब कंप्लीट कर लेते हैं, तो डॉक्टरों की कोशिश होती है कि हम मुल्क छोड़ दें। हमें या तो यूके चले जाएं या यूएसए चले जाएं, हम इंग्लैंड चले जाएं, हम अमेरिका चले जाएं, हम कनाडा चले जाएं। इस चक्कर में डॉक्टर पड़ जाते हैं और एजुकेशन के बहाने बाहर चले जाते हैं। बाहर जाके अपनी मजीद एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और वहीं पे सेट हो जाते हैं। हमारे पास क्या रहता है? हमारे मुल्क में क्या रह जाता है? नमूनिया इतनी स्पीड से फैल चुका है कि अभी तक इस पर कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा और कंट्रोल हो ही नहीं रहा। अब तक गवर्नमेंट भी बन चुकी है, नई गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन नमूनिया में कोई तब्दीली नहीं आ पा रही। नमूनिया बीमारी खत्म नहीं हो पा रही, तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं। हम हैं कि अपने हाथों में अपने मुंह रख के सोचते हैं, परेशान रहते हैं, और जिन बेचारे वालदैन के बच्चे नमूनिया से हलाक हो जाते हैं, डेथ्स हो जाती हैं, वो बस रोते ही रहते हैं। उनके आंसुओं को पहुंचने वाला कोई नहीं है। आंसू पहुंचे तो कोई ना कोई भी नहीं आ पा रहा उनके आंसुओं के लिए। वो क्या आएगा? नमूनिया बीमारी के लिए कोई मेडिसिन तो देना, ऐसा ऐसा फॉर्मूला तो दे। अपनी तकलीफों को खुद दूर करें। आप लोग एहतियात करें। आप लोगों को चाहिए कि बच्चों को सर्दी से बचाएं। सर्दी का मौसम है तो आप क्यों नहीं उनको ढांप के रखते? अपने बच्चों को अच्छी तरह से ढांप के रखें। आप उनको ढांप के रखेंगे, एहतियात करेंगे, गर्म चीजें उनको पहनाएंगे, गर्म कपड़े पहनाएंगे, तो आपके बच्चे जो हैं वो बीमारियों से बच जाएंगे। लेकिन जब आप एहतियात खुद नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास करने के लिए कुछ भी नहीं। आपकी हेल्थ के लिए, हेल्थ आप खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी सेट नहीं हो पा रहे। खजाने बिल्कुल खाली पड़े हैं। अपने मुल्क को सेट करना है, हमने बेहतर करना है। मेडिकल हेल्थ को की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको खुद सबसे पहले तो एहतियात करनी है। और जब हम एहतियात करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। अपने बच्चों को नमूनिया से बचा सकते हैं। बड़ों में भी नमूनिया है, ये बड़ों में भी नमूनिया आ चुका है। बड़े लोग भी नमूनिया से बच सकते हैं और ये ऐसी तकलीफें हैं जो कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जितनी एहतियात करेंगे उतना ही आप बेहतर रहेंगे। अपने आप को खुद सेट करें, गवर्नमेंट पे मत छोड़ें। गवर्नमेंट के पास करने के लिए और बड़े काम है। हुकूमतें कुछ नहीं करती। हुकूमतें सिर्फ टीवी पर आकर बहुत कुछ शो करवाती हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। आपको क्या हेल्थ नहीं? जब मुल्क में एजुकेशन नहीं होगी, मुल्क में एजुकेशन नहीं पा रहा, नहीं चलेगी,
تو ایجوکیشن ہی نہیں ملے گی تو ہم ہیلتھ کی طرف کیسے بڑھیں گے؟ آپ کو اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا ہے. جب آپ خود بیماریوں سے بچنے کی طاقت پیدا کریں گے، کوشش کریں گے، تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ آپ، حکومت آپ ہیں، حکومت لوگ ہیں، حکومت عوام ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیے بہتری کی طرف بڑھنے کے لیے سوچا کریں. ملک حکومت پر مت چھوڑیں. ملک ہم ہیں، حکومت ہم ہیں. ہم نے چلنا ہے اس ملک کو لے کر، اپنے وطن کو خود لے کر چلنا ہے. اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں. ہیلتھ کے ایشوز بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور تکلیفیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ان تکلیفوں کا سدباب کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آپ احتیاط کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تربوز کھانا بھی اور اس کا جوس پینا بھی یہ مثانے کو دھو کر صاف کر دیتا ہے اور پیٹ کو بھی صاف کرتا ہے، طاقت میں اضافہ کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے، گردے سے پتھری اور معدے سے غلاظت کو نکالتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کچھ بتا چکے ہیں. آپ سرکار کی حدیثوں کو پڑھا کریں، آپ حدیثوں کو کھولا کریں، حدیثوں کو نالج کے لیے پڑھا کریں. جب آپ نالج گین کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ نالج کیا چیز ہے. آپ سرکار کی حدیثوں کو پڑھیں گے تو بہت سی بیماریاں تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہیں. زندگی کے بہت سے اصول رحمت اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو بتا چکے. اب عمل تو ہم نے کرنا ہے نا. ہم ہر بات گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں، حکومت نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ہم ہر بات گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں، ارے بھائی حکومت نے کیا دینا ہے، ہم نے حکومت کو دینا ہے. جب ہم حکومت کو دیں گے، ہم حکومت کو پیروں پہ کھڑا کریں گے، ہم حکومت کو اسٹرانگ کریں گے، ہم حکومت کو لے کر چلیں گے، تو ہمیں حکومت کچھ دینے لگے گی نا. آپ نے کتنا اچھا نسخہ بتا دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جن کو مثانے کی تکلیف ہے، جن لوگوں کو یورن رک رک کر آتا ہے، جن کو یورن جل کر آتا ہے، وہ ٹھیک طرح نہیں آتا، جن کے مثانے میں درد رہتا ہے، ان کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اچھا نسخہ بتا دیا کہ تربوز کھایا کریں، تربوز کا جوس پیا کریں. یہ مثانے کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. تو کیوں نہ ہم ان چیزوں پہ عمل کریں. پیٹ کو صاف کر دیتا ہے تربوز جو ہے، اور آپ کے اندر طاقت بھی بڑھا دیتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جن کے چہرے پہ بہت پریشانی رہتی ہے، ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں، سکن ڈھلی رہتی ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے. ان کی سکن میں ایک خوبصورتی آ جاتی ہے، رنگت اچھی ہو جائے گی آپ کی. اور پھر گردے میں جن کی پتھری رہتی ہے، کڈنی پرابلم تو بہت ہمارے ملک میں کڈنی پرابلم بہت زیادہ ہے، ان کے لیے بھی کڈنی کی پتھری دور ہو جاتی ہے. اس لیے آپ ان فروٹس کا استعمال کریں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے اور سمجھتے اور سیکھتے چلے جائیں گے. اللہ نگہبان.